الله الرحمن الرحيم فلولا نولنوا كان من القرون دکلو والونا من قبلكم مخکستاسنا اولو بقیت خاوندان دا کلا ینهونا چمنے کولا عن الفساد دا فسادنا فی الارض پزمکا کے الا قلیلا ممن انجینا مگر لگ داغا چانا چخلاص کریو منگا منهم ددینا واتبع الذین او تابی شوا کسان ظلمو چی ظلم کڑیو ما داغا سو تریفو فی چی مسکڑی شیو پاغی کے وکانو مجرمین نو دی مجرمان وما كان ربك ندر افستال يهلك القرى دا جلاكي كلوا لولا بظلم بسبب دو ظلم وآلها مصلحون او سيدون کی داغي ونکانو ولو شاء ربك كچرت خوخوي درفستا لجعل الناس نگر زولی بیو خلق لرا امت واحدتا دل یوا ولا يزالون مختلفين ہمیشہ بوئی اختلاف کون کی الا من رحم ربك مگر آغا سوک چرحمو کی باغ باندی ربستا ولذلك خلقهم او دا دید پارا پیدا کری دی لرام وتمت کلمت ربك پورشوا کلمت ربستا پورشوی دا کلمه در ربستا حکم در ربستا لأملان جہنم چه خامخا ڈک بکم جہنم من الجنتی دا پیریانونا والناسی او دا انسانانو اجمعین طولنا وقلنا وریونا قص علیکا بیانو منگ بتابانی من انباء الرسول دا خبرونو دا پیغمبرانونا ما نثبتو به فؤادك دید پارا ما نثبتو آغا چی مضبوطو منگا به پدی سرا فؤادك درستا وجاک فی هذه الحق اور اغلی تاتا پدی واقعاتو کی حق وموعظتنا ونسیت وذکرى للمؤمنین وموعظتنا ونسیت وذکرى وپند للمؤمنین دپارد مومنانو وقلوا یا للذین اغکسانو تعالی یؤمنون چیمان نراوڑی اعملوا علی مکانتکم عمل کوئی پخپل خیال انا عاملون یقینا من یو عمل کون کی وانتظروا انتظار کوئی انا منتظرون یقینا من یو انتظار کون کی وللہ غیب السماوات والارض اللہ لرا غیب دا اسمانونو دزمکو دی وإلی یرجع الامر او دی اللہ ترا گرزی کارونا کلو طولا فعبدو عبادتو کید دی اللہ فعبدو عبادتو کید دی اللہ وتوکل علی او توکلو کید دی اللہ بانے وما ربک بغافل عما تعملون او ندر افستانا خبر دا غسنا چکوئی تاسو